this marching, through 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 this marching. Glory, glory, hallelujah.
shines bright in the Ortentakium. 'Tis summer, the feasts are already. Feasts are the breath of the sun, and the medicine of rule. For the birds make music for the day. Read no more, my lady. Oh, read no more today. We receive one song for the Lord Kentucky home, for the Lord Kentucky home, far away. The day goes by like a shade o'er the house. Restore, was delight. This is by the river of the moon. Oh, my Lord, Kentucky home. Good night. Read no more, my lady. Read no more today. We receive one song for the Lord Kentucky home, for the Lord Kentucky home, far away. For the Lord Kentucky 여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 여러분 청소년들과 함께 지내는 너무너무 행복한 Estoy muy 시간입니다. feliz pasando el tiempo con los jóvenes. 이렇게 종종 이렇게 영상을 보면 Cuando veo las imágenes, 여러분 이야기들이 너무너무 아름다워 보이고 los veo tan 여러분 bellos 앞에 제가 이렇게 말씀을 전할 때 얼마나 특권인지 y 모르겠습니다. no se imaginan el privilegio que tengo predicando delante de 감사합니다. ustedes. Muchas gracias. 특히 이번에 우리가 성경을 통해서 마음의 세계를 이야기하고 있는데 Especialmente mediante la Biblia estamos hablando acerca del mundo del corazón. 성경만큼 마음의 세계를 적절하게 잘 표현하는 건 어느 책에도 없습니다. No hay ningún libro que exprese acerca del mundo del corazón de manera tan perfecta como la Biblia. Vamos a leer la palabra de San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6 del versículo 요한복음은 1. 예수님께서 사도 요한에서 기록된 책인데 San Juan ha sido escrito mediante el apóstol 예수님의 삶은 Juan. 정말 그 마음에서 잘 표현돼 있어서 Lo ha expresado de manera tan detallada la vida de 요한복음을 읽으면 Jesucristo. 읽을수록 깊은 예수님의 마음을 Cuanto 발견할 más 수 있는 leemos San 너무 Juan, 좋습니다. podemos descubrir de manera muy profunda el corazón de Jesús y estamos agradecidos.
Desde el versículo 1 그 후에 vamos a leer. 예수께서 갈릴리 바다 곧 티베리아 바다 건너편으로 가시매 Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, 큰 무리가 따르는 이는 병인들에게 행하시는 표적을 봄이라. y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. 마침 유대인 명절인 유월절이 가까운지라. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 예수께 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 Cuando alzó 우리가 Jesús 어디서 los 떡을 ojos 사서 y 이 vio que había 사람들로 venido a él 먹게 gran 하겠느냐 multitud, 하시니 dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실 것 아시고 빌립을 시험코자 Pero esto decía para probarle porque él sabía lo 빌립이 que 대답하되 각 había de 사람을 hacer. 조금씩 받게 할지라도 200데나리온 떡이 부족하리. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 제자 중 하나 곧 시몬 베드로 형제 안드레가 예수께 여짜오되 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le 우리에게 한 dijo, 아이가 있어 보리떡 5개와 물고기 2마리를 가졌나이다. 그러나 그것이 많은 사람이 얼마나 되겠사옵나이까. aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? 예수께서 가라사대 이 사람들로 앉게 하라 하신데 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉은 수요가 5천쯤 되더라. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. 예수께 떡을 가져 추수하신 후에 앉은 자들에게 나눠 주시고 고기도 그렇게 저희 원대로 주시다. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. 저희가 배부른 후에 예수께서 제자들께 이르시되 남은 조각을 거두고 버린 것이 없게 하라 하심으로 Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. 이에 그두니 보리떡 5개로 먹고 남은 조각 12바구니에 찼더라. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 여기까지 읽었습니다. Hasta aquí vamos a leer. 요한복음 6장은 그냥 우리가 예수님의 이야기가 아주 재밌는 이야기입니다. San Juan 6 habla acerca de Jesucristo y es tan 여기 나오는 interesante. 두 제자 이름은 하나는 필립이고 Hay 2 discípulos, uno es Felipe y el otro es Andrés. 이제 필립과 안드레는 Felipe y 똑같이 Andrés, 예수님의 de la misma 제자로서 manera, 그 como discípulo de 갈릴리 Jesucristo, 태어나시죠. había nacido en la región de Galilea. 그리고 요한복음에 보면 요한복음 Y cuando 2장에 vemos en 예수님이 San 갈릴리 Juan, 가나 en San 보지 Juan 않으시되 2, 포도주가 모자랄 때 물로 cuando 만든 faltaba 사람들이고 vino en las bodas de Cana Galilea, había hecho vino del agua. 그리고 이제 그 외에 그 38년 Aparte de 된 ello, 병자가 일어나는 것도 보았고 también habían visto cómo el enfermo de 38 años se levantaba. 왕의 아들의 신하가 병든 걸 낫게 하시는 이런 여러 가지 기적들을 También 보았습니다. había visto varias señales como cuando el siervo del príncipe del 우리가 이제 rey 우리 속에 estaba 이런 enfermo y se 많은 curó. 것들이 우리가 보고 느끼고 En medio de 들은 것에서 이제 nosotros, 생각이 만들어지는데 mediante lo que vemos, lo que oímos, se crea el 사람들 pensamiento. 마음은 한쪽으로 이렇게 모여져서 이제 그 El 마음의 corazón de la 형성이 gente 만들어지는 se 그게 아주 concentra en 중요한 un lugar y se va formando el corazón, y eso es muy importante. 부부가 같이 살면서 남편하고 Cuando el 아내하고 전혀 matrimonio 다른 세계에 va 사는 한 viviendo, 몸이 돼 살고 있습니다. marido y mujer vivían en un mundo completamente 그러나 이제 그 distinto y llegan 사실을 a vivir así, 정확하게 서로 siendo uno. 마음을 열고 대하는 것하고 Exactamente, el 마음을 que 닫고 대하는 compartan 것은 abriendo el 굉장히 corazón y el que se traten cerrando el corazón es muy distinto. 그래 이제 부부가 살다 Y cuando el 보면은 matrimonio va 그때 viviendo, 아내가 a 의심스럽거나 veces 남편이 cuando 의심스러워 siente 보일 때가 있어요. sospecha del marido, sospecha de la esposa, hay ocasiones que uno siente 만약에 eso. 부부 사이 그런 경우가 있을 때 Pero en caso que ocurra eso, 사람들은 서로 이렇게 막 자기 행동을 좀 숨기거나 그런 경우가 있는데 hay veces que algunos esconden 그러면 sus, 그럴수록 의문이 ahora sus 커집니다. cosas, y se crean más 솔직하게 이야기 dudas. 안 해야 할 거 다 이야기를 해버리면 상대방의 Cuando 마음에 의문이 벗어나지. le va contando todo hasta lo que no debería contarle, el contrario, 사람이 ahora no 살면서 tiene 실수 ninguna 없는 사람 duda. 아무도 없는데 Mientras que va viviendo no hay nadie que no 실수를 tenga 했을 때 그 errores. 실수를 숨기지
Pero cuando tiene errores y uno se va contando todo, tiene la confianza entre sí y así cuando hay dificultades, ellos pueden soportarlo muy bien. Sea esposa o esposo, cuando van escondiendo algo, tienen más preguntas, más dudas y comienza a distanciarse más. Por ejemplo, piensan que la mujer canta muy bien. El marido dice, mi esposa canta muy bien. Y a veces desea que la mujer le cante. Cuando tiene reuniones, crea ocasiones para que ella cante. Y la canción de la esposa a veces le da gozo en su vida. Sí, mi esposa no sabe cantar bien. Yo lo mismo. Mi esposa cocina muy bien. Tiene buenos puntos, pero como sea quien fuera, tiene puntos carentes. Dentro de esta historia, acerca de Felipe y Andrés estamos hablando. Entre los 12 discípulos de Jesús, Felipe y Andrés tenían una característica. Jesús había hecho tantas señales y Felipe vio eso, pero cuando surge algún problema, dificultad, ahora no se va hacia Jesús, sino que él se mantiene en su pensamiento. Jesucristo estaba en el monte, estaba y mucha multitud vino para oír la palabra de Jesús. Solamente los varones eran 5,000. En lugares como esos, las mujeres se suelen reunir más. Puede que haya sido 10,000. Jesús le habla a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman ellos? Felipe vio cómo Jesús había hecho vino del agua. También vio cómo curó al enfermo de 38 años. Vio cómo le curó al siervo del rey. Varias veces había visto el poder de Jesús. Pero Felipe, cuando surgió este problema, cuando surgió el problema de tener que dar de comer a 5,000, Jesucristo, cuando estaba con Felipe, cuando tenía dificultad, cuando tenía ahora un problema, cuando estaba en el cansancio, deseaba que tenga el corazón de apoyarse en Jesús. Jesús deseaba ayudar a Felipe en muchas dificultades. Jesús deseaba que Felipe tenga ese corazón. Pero Felipe se mantenía en su límite. No creía de que Jesucristo vendría y le ayudaría a él. Porque cuando vamos trabajando nosotros los hombres, nuestra capacidad no es suficiente y muchas veces no podemos ahora resolver las cosas. En ese momento cuando Jesucristo está presente, en muchas ocasiones Él resuelve aquello. Yo había ido a la iglesia de pequeño y no llevé una vida de fe correcta. Y luego a los 19 años, en el año 1962, creí en Jesús verdaderamente. Sea cual fuera la dificultad que tenga después de aquel momento, yo resolvía mediante Jesús, podía hallar la gracia por Jesús. Por lo cual, la razón por la cual Jesús vino a esta tierra vino porque nos amó y todos nuestros problemas Él los resolvía y para guardarnos de todo, Él vino. También vino para resolver todo pecado de nosotros y Jesucristo deseaba que realmente recibamos la ayuda de Jesús. Por eso, a propósito, Jesús le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos 5,000? Ahora sí, solamente los varones son 5,000, con las mujeres sería como 10,000 aproximadamente. Porque no tenga dinero, no es que puede conseguir pan. Absurdo. No se puede.
Pero Felipe, ¿qué dice? 사람은 조금씩밖에 200데나리온 떡이 부족하니. Dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un 예수님 참 poco. 서슴했겠죠. Qué triste se habrá sentido 이런 Jesús. 일이 있는데 Había ocurrido esto, 필립은 예수님이 해결할 수 있는데 pero Jesús suficientemente podía resolver, 예수님으로 말미암자고 자기 pero no lo 생각 hizo 속에만 por Jesús, sino que se mantuvo en su pensamiento. 사람은 이 지구 주위에 전파가 En 있다는 esta 사실을 tierra, la gente descubrió que había 전파는 una onda electromagnética. Estas ondas no se ven ante los ojos de los hombres. 성질이 아주 Es bien parecido a la luz. 전파가 13 테라사이클을 Es la onda 13 teraciclo se convierte en luz. 사람들이 이제 전파가 있다는 걸 알았어요. La gente sabía que había ondas 그리고 좀 더 사람들이 y luego que habían estudiado más los hombres 그런 법을 la manera de crear ondas. 여러분 크리스탈 발진기라는 게 있는데 Se llama oscilador de cristal. 발진기라고 말하죠. Este oscilador es el que crea 크리스탈 las 발진은 ondas 어떻게 electromagnéticas. 발진기가 만드냐면은 ¿Cómo se hace ahora mediante este oscilador? 아주 얇게 오래요. Ellos cortan de manera muy fina el cristal y allí conectan con la electricidad y se van formando las ondas. Este micrófono que tenemos, 어떻게 여러분이 들을 수 있느냐 하면은 ¿cómo ustedes pueden oír? 아무 손이 없습니다. No hay ningún ningún cable. 전파를 만드는 거예요. Aquí se ha hecho la onda electromagnética. 여러분 뭐 보면 우리가 잘 모르게 이런 기계가 속에 나와요. Y ustedes ven cómo tiene esta máquina, 왜 필요하냐면 porque necesitamos la batería. 전파를 만드는 데 써요. Se utiliza para crear 크리스탈을 las 얇게 ondas 오려서 electromagnéticas. 양쪽에다 이제 전류를 통과시키면 Ahora van cortando el cristal por unas láminas finas y se hace las ondas electromagnéticas. 만드는 것만으로 아니고 No solamente con las ondas electromagnéticas, el sonido que nosotros producimos 초에 en un segundo apenas puede ir 340 metros. 근데 여러분 전파는 Pero la onda electromagnética 30만 en un segundo puede ir 300.000 kilómetros. 여러분 30만 킬로미터면 지구를 Son 7바퀴 300.000 반을 kilómetros. 도는 거예요. Está dando 7 vueltas y media a la Tierra. 이제 사람들은 전파를 La gente ha hecho ondas electromagnéticas 전파가 막 빨리 날아가니까 y ya que rápidamente va corriendo la onda, 소리를 실어 sobre la onda ellos decidieron poner el sonido. 지금 이게 하나의 적은 방송국가 같은 건데 Esto es como un canal pequeño. 여기 안에 이제 뭐가 Dentro que hay está el oscilador. 만들어내고 Ahora se hacen las ondas 마이크가 내 소리를 electromagnéticas 받아가지고 y recibiendo mi 전파에 sonido 실어서 lo pone sobre las 어디로 ondas 보냅니까? y en donde lo envía. 조정실로 보내요. Lo envía al 조정실이 centro de 이걸 control 받아가지고 y en el centro de control lo recibe y rompen la onda, sacan el sonido y lo ponen en un amplificador y hacen crecer el sonido y ustedes lo pueden oír ahora mediante un gran sonido. Mediante la onda, no es que solamente ponen el sonido, sino que ahora están poniendo la luz. En el monitor que yo tengo adelante veo mi rostro y también veo el rostro del ministro Samuel. Adelante está la cámara y va grabando. Y sobre la onda ponen la imagen y así surge la imagen del televisor. Y así esto fue hecho para que yo pueda ver el rostro de ustedes y ustedes también en mi rostro.
지구에 전기가 있는 걸 알고 Bien sabemos que hay electricidad en esta tierra. 발전기를 통해 전기를 만들고 Mediante el generador crean la electricidad 발전기가 돌아가면서 y el generador va 많은 전기를 circulando 만들어 도시로 이제 고압선으로 가서 y produce mucha electricidad. Mediante el 불도 cable 켜고 va yendo, 그다음에 뭐 prendemos la 냉장고도 luz, 돌리고 hacemos 세탁기도 funcionar 돌리고 la heladera, 이제 la 텔레비전도 뭐 이렇게 lavarropa, 하는 vemos el 것이요. televisor. 그래 이런 일들을 할 때 Cuando hacemos todo 우리가 esto, 전기나 sea la 전파를 electricidad, 이용해서 부려먹는 sea la onda, 무선처럼 부려먹는 y lo usamos como si fuera nuestro esclavo. 맨날 우리가 전부 다 손으로 해야 할 일들을 Todo lo que teníamos que hacer con la 전기에 mano. 계시게 세탁기를 돌려 세탁을 하게 하고 Ahora, mediante la electricidad, hacemos que funcione la lavarropa. 해가지고 이제 그 뭐야 빨래도 하게 하고 뭐 여러 Mediante la 가지 이렇게 electricidad, 요리도 하게 hacemos 하고 que laven la ropa para que cocine y así varias cosas. 쓰면 쓸수록 우리가 Cuanto 편리해지고 más 좋아지고 usamos, ahora se hace mucho más cómodo, 그래서 여러분 mejora. 전기로 말미암아 전파로 Mediante la electricidad, 말미암아 mediante las ondas. 방송이 만들어지고 Se ha 그다음에 hecho el 텔레비전이 canal, 만들어지고 se 여러 ha 가지가 hecho el 만들어지고 televisor y varias cosas se han creado así. 눈에 전파가 보이지 않지만 Aunque las ondas 전기가 no 눈에 보이지 podemos 않지만 verlo, 일을 시키면 no 일을 es 잘하기 visible, 때문에 pero le hacemos trabajar y trabaja muy bien. 눈에 또 안 보이는 게 있죠. Hay algo que no se ve ante los ojos, 예수님입니다. Jesucristo. 우리가 그 예수님하고 마음을 같이 하고 Junto con ese Señor Jesucristo, si unimos nuestro corazón, si recibimos el amor de Jesús, si Jesús nos da la paz 삶 속에 없는 행복을 que no 주고 tenemos en nuestra vida, nos da la 삶 속에 felicidad 없는 que no tenemos en nuestra 기쁨을 vida y nos da el gozo. 그게 너무너무 놀라워요. Es 저는 maravilloso. 성경을 읽었습니다. Yo he leído la Biblia. 수없이 여러 번 읽었습니다. En mil ocasiones lo he leído. 예수님의 마음을 알았어요. He conocido el corazón de 그 Jesucristo. 예수의 마음과 내 마음과 같아지면 El corazón de Jesucristo cuando fue 내 igual que el 삶 mío 속에 예수님께 dentro 일하는 de mi 것들을 vida. 많이 He visto en gran manera cómo Jesús iba trabajando. 얼마나 감사해요. Estaba muy agradecido. 말로 다 알 수가 없는. No puedo expresarlo por 내가 palabra. 예수님을 알고 난 뒤에 Después de que he conocido a 내 죄 Jesucristo, 속에 빠지고 도둑질하고 cuando estaba en medio del 거짓말하는 그런 pecado, 사람이었는데 había robado, había mentido, era tal 예수님의 persona. 마음 안에 내가 내 마음에서 Dentro de 예수님을 mi 만나고 corazón, yo me encontré con 예수님과 마음을 Jesucristo 같이 하고 y uní mi corazón con 그동안에 Jesucristo. 예수님이 놀라운 Y durante ese 많은 tiempo 일들을 ha hecho tantas cosas maravillosas Jesucristo. 지금 김천에 이제 링컨 En 중고등학교 Kimchon hemos erigido la secundaria y el 그러니까 bachiller 우리가 de 그 Lincoln. 중고등학교를 하면서 El colegio de Lincoln, que es la secundaria y el bachiller, 마인드 교육을 조금씩 poquito a poquito le estamos enseñando el desarrollo del intelecto a los estudiantes. 몇년 전에 Hace años 코스모와 atrás, 중리실에서 담당자가 제 학교를 el 보고 encargado de Costa Marfil 세계에서 제일 좋은 학교로 vio el colegio y dijo que era el mejor colegio del mundo. 그다음에 에스와티니 국왕 비서실장이 와서 우리 También 학교를 vino el secretario general del rey de Eswatini y vio el colegio, 학교보다 훨씬 que es 좋다고 mucho mejor que el colegio de los reyes de Inglaterra. 저희들이 학교 광고를 하지 못하는 이유는 La razón por la cual yo no puedo hacer tal propaganda, no puedo hacer la propaganda del colegio, ¿por qué? 학생들이 너무 올려고 해서 문제가 Porque es 그래서 complicado, 저희들은 demasiada 점점 gente 학교를 está queriendo venir. 이제 키워나가는 Estamos haciendo crecer más 제가 el 2년 colegio. 전에 Hace 2 años atrás, 재작년이죠. viene a ser el año antepasado, 가서 4개 나라 fui a Latinoamérica, me encontré con 4 presidentes de 4 países 마음의 세계 마인드 교육을 하는 걸 이야기했어요. y le compartí cómo hacemos la formación del intelecto. 마인드 교육을 원하셨어요. Todos los 4 presidentes deseaban esta formación. Yo le dije a ellos, 대통령을 자주 뵙기는 쉽지 않으니까 no es fácil de que yo lo vea a menudo, Su 교육부 Excelencia. 장관에게 이 모든 걸 지시해 Por favor, dé la orden al 교육부 ministro 장관을 de la 제가 Educación 나라에 y compartiendo 학교에 con él, 마인드 교육을 하겠다. realizaremos la formación del 그래서 우리가 intelecto en 이제 su 뭘 país. 요구했냐면은 ¿Qué 한 es 학교를 lo que 우리가 queríamos hacer? Por favor, encargue un colegio a nosotros 일주일에 한 y 시간씩만 1 hora por 마인드 semana 교육을 하겠다. simplemente daremos la formación del 그래서 intelecto. 1년이 지난 Y 뒤에 cuando pase un año, 학교가 평가를 해서 좋으면 si es bueno después de calificar al colegio, nosotros queremos trabajar
planificando dar esta formación a todos los colegios del país. Los presidentes 개인적으로 le 그 encantaron. 전체 학교에게 마인드 교육을 해 주기를 원하는 대통령 여러 분 계세요. Varios presidentes personalmente me demostraron el deseo de 그래서 que 저희들은 desean 교과서를 지금 aplicar esto 만들어 en todos sus 놓고 países. Ya hemos 다음에 이제 preparado el 교재들도 libro 만들고 했습니다. y hemos 이제 hecho 막 todos los 시작할 때 코로나가 있어 manuales. 일을 진행하지 못하고 있는데 No hemos podido desarrollar esto por el 코로나 끝나고 저희는 COVID-19, 본격적으로 세계 거의 pero 많은 나라의 학생들에게 마인드 교육을 oficialmente 가르칠 것입니다. vamos a enseñar la formación de intelecto a muchos IYP를 estudiantes de 하면서 muchos países 학생들에게 성경적 realizando 마인드 esta 교육을 educación. 했는데 Hemos hecho la formación del intelecto conforme a la Biblia. 굉장히 순수해지고 Se hace muy 다음에 사실 pura la 솔직해지고 gente, se hacen 지혜로워지고 honestos, muy 마음이 sabios 맑아지고 y su corazón se hace 죄에 puro, 빠지지 않고 no caen en pecado 많은 이득을 볼 수가 있습니다. y podíamos ver mucho 아, beneficio. 이제 우리가 주로 IYP가 교육시키는 다 교육을 못 하기 때문에 No podemos dar la 마인드 교육 educación a 가운데 toda 사고하는 gente. 능력을 가르치고 Le enseñamos cómo 그다음에 이제 뭘 했냐면은 pensar profundamente. 자제하는 능력, El segundo punto es el 교류하는 autodominio. 능력을 가르치고 El tercero es 마인드 el 교육 intercambio. 연구가 많이 있는데 Hay varios 세 departamentos 가지만 en la 해도 formación del intelecto. Con estos 3 puntos, cuando lo aplicamos, 많은 ellos 교회 cambian. 장로님들 Conozco a un anciano de una iglesia. 참외 농사를 Él cultiva melones. 아주 지혜로웠습니다. Era muy sabio. 한해는 겨울에 En un 너무 periodo, 추워서 hacía tanto frío en invierno 참외를 이제 보통 겨울에 심습니다. y cultivaban los melones en invierno. 참외가 다 얼어져. Había muerto todos los melones por el 국민들이 frío. 걱정을 하면서 Y 벌판을 ya 내려와서 los agricultores estaban muy 다 얼어 preocupados. 죽었는데 한쪽에 Todos los melones habían muerto, pero en un lugar había un campo en donde los melones estaban bien verdes. 그 땅으로 모였습니다. Todos se reunieron en ese campo. 그 땅 주인이 El dueño de ese campo 장로라는 era el anciano Son de nuestra iglesia. 사람은 왜 당신 ¿Por 참외는 이 qué 겨울에 살아있는지 sus melones están vivos en este invierno? 장로님이 이야기했어요. El anciano dijo, 나는 yo 해마다 겨울 주기를 보면 cada año, cuando veo la temporada de invierno, 4년이나 5년마다 한 번씩 cada 4 o 5 años viene un fuerte invierno. 그래서 이번 겨울에 아주 강한 추위가 올 걸 알아서 Y yo pronostiqué que en este invierno haría mucho 추위를 frío 이기는 비료를 y le di un abono, un fertilizante que vence al frío. 참외가 이 추위를 Por lo 이기는 cual los melones habían vencido el frío. 그냥 그 평범한 그 이야기를 Simplemente le habló 똑같은 así. 동네 사람들인데 Son las mismas personas del mismo pueblo. 깜짝 놀랐어요. Se asustaron. 손형 Ay, Son, 추위를 이기는 비료 ¿cómo que hay abono fertilizante para vencer el 어디 frío? ¿Dónde existe eso? 이야기를 했어요. Le va hablando. 식물도 동물도 La 비슷하게 planta tiene puntos parecidos al animal. 우리가 그 열대 지방에 사는 사람들은 Las personas que viven en lugares tropicales no comen mucha grasa. 과일이나 아니면 채소 종류를 많이 먹어요. Ellos comen mucha fruta, 추운 verduras. 지방에 사는 Pero 사람들은 gente que vive en lugares 돼지 fríos 비계나 기름기를 많이 come mucha grasa, come como piel de cerdo, 기름기는 추위를 이기게 해주기 때문에 porque la grasa hace vencer el frío. 참외도 마찬가지야. Lo mismo los melones. 추울 때 이길 수 있는 비료가 따로 있다. Hay un abono, un fertilizante que hace vencer el frío. 자기는 상상도 못한 걸 상상. Otras personas cultivaban melones, pero nunca pensaron eso. 이분 그 농장에서 만드신 생산하는 참외는 Los melones que él iba cultivando 백화점 독점해서 가는데 lo lleva el shopping. 백화점에 이분들하고 계약을 해. Ahora hacen el contrato 다른 junto con 참외보다도 este campo. 만 원을 한 상자보다 비싸게 $10 más caro que otros melones de otros campos. 당신 참외는 다른 데 팔지 말고 꼭 Pero 우리 sus 백화점에 melones, por favor, no vendan en otros lugares, debe vender en nuestro shopping. 그래 이 사람은 다른 똑같은 참외 농사를 짓는데 Realiza el mismo cultivo de melones, 생각이 많은 생각을 해. pero había pensado mucho él. 그냥 참외를 짓는 거 생각하면 하는 게 다른 거야. Simplemente iba pensando en cómo 참외는 cultivar. 이제
봄에 꽃이 핍니다. El melón tiene flores, 참외가 맺지요. y luego tiene 또 있다가 두 melones. 번째 꽃이 피는 Después, 참외를 en la 맺습니다. segunda ocasión, de nuevo florece y tiene 그 세 melones. 번째 꽃을 Ya en la 피우고 tercera ocasión, 참외가 cuando 열매가 tiene la 맺는데 flor y tiene su fruto, 그때 준대면 한 en 7월이나 ese 8월쯤 momento viene a 됐는데 ser como julio, 이제 agosto. 그때 이제 세 번 꽃 피우고 Ya en la 난 뒤에 tercera ocasión, 아직도 cuando florece, 날씨가 따뜻해 더 열매를 맺을 수가 있는데 hace calor y suficientemente puede seguir dando 주로 이제 fruto. 세 번 정도 Pero 참외를 맺고 난 뒤에 después de que en 참외가 3 시들었대. ocasiones tiene melones, ya el melón luego 근데 se 그 옆에 marchita. 참외밭 옆에 호박을 심어 Pero la calabaza que está al lado, cuando lo cultiva, 호박은 늦은 가을까지 싱싱하게 있는 hasta 거예요. temporadas tardías de otoño, la calabaza sigue surgiendo. Él se puso a 똑같은 pensar, 땅인데 es la misma 호박은 tierra, 늦게까지 열매 porque la 맺는 calabaza 추위가 올 때까지 열매 hasta tarda, 맺는데 hasta que venga el frío, 참외는 아직 va dando 해가 fruto. 남았는데 왜 열매를 안 맺지? Pero todavía el tiempo queda, pero ¿por qué los melones no 그래서 siguen dando 이분이 fruto? 호박하고 참외와 다른 부분을 구분했어요. Él comenzó a diferenciar puntos distintos en la calabaza y 근데 melón. 나중에 뭐가 다른 뿌리가 Luego, que era 다르다. distinto, se dio cuenta que la raíz era bien distinta. 참외는 뿌리가 우리 새끼 El 손가락 melón 만큼, tiene una raíz que tiene una anchura como nuestro 호박은 dedo, 엄지 손가락 pero la 만큼. calabaza tiene este grosor, como el dedo 뿌리가 튼튼하고 pulgar. 깊이 뿌리를 박아서 영양을 많이 La 줍니다. calabaza en lo profundo de la tierra va entrando y puede realmente 그 사람이 absorber 그때부터 más 생각하기 nutrientes. 시작했어요. Y luego 어떻게 해야 se puso a 참외뿌리가 pensar 튼튼하게 하지? cómo las raíces 거기에 de 더 los melones 비료를 serán 해요. fuertes, le dan 뿌리가 buenos 좀 좋아지긴 fertilizantes, 했지만 aunque va 그래도 mejorando, 이제 별로 이제 효과가 없어요. pero casi no tenía efecto. 어느 날 Un día, 생각을 해요. él se puso a pensar. 무슨 생각냐면 ¿Qué pensó? 참외 하나 심고 Puso un 호박 하나 melón, una 참외, calabaza, un melón, 호박, una 참외, calabaza, 호박 melón, 하면서. calabaza, melón. 그래서 호박이 한 10cm쯤 잘랐을 Y 때 cuando creció 10 centímetros la 알캉 calabaza, 칼로 대각선 잘랐어요. ahora de manera diagonal lo cortó 참외도 con el cuchillo. 잘라가지고 También cortó al melón así. 참외의 줄기를 호박 뿌리와 연결시켜 테이프를 감았어요. Había unido el tallo del melón con la raíz de la calabaza. 이 사람은요 Este hombre, 참외 농사를 지어 진짜 아주 돈을 잘 벌어요. cultivando los melones, ganó mucho dinero. 이분은 뭐라 참외만큼 좋은 게 없다. Que no hay algo tan bueno como los melones. 사람 같으면 막 그거 Si fuese ser 잘라가지고 humano, 호박 cuando le 심어야지 corta 못생긴 y le 호박 va 하나 injertando, 있으면 불편할 텐데. se quejaría, ¿por qué me has injertado en esa calabaza tan fea? Así diría el hombre. 참외는 자기를 Pero 잘라가지고 호박 el 뿌리와 melón, cuando le 연결시켜줘도 corta y aunque le 걱정도 안 하고 conecta la 울지도 안 calabaza, 하고 원망도 no 안 se 하고 queja, no 잘 자라. llora, no se siente rabioso, está quieto así. 이 사람은 이제 Esta persona 참외하고 ahora 친구가 되고 한 se 식구가 convierte en 돼버렸어요. un amigo con el melón, viene a ser un miembro de la 근데 familia del 참외가 melón. 진짜 막 자기를 잘라가지고 호박 뿌리 연결시키면 불평하고 아프다 소리도 안 하고 El melón no 너무 좋아. decía que le dolía, no se molestaba porque le ponga en la raíz de la 그래서 이제 calabaza. 1년에 3차례 참외를 맺던 참외가 Ese melón que en 3 ocasiones al año daba 물론 frutos, 호박 뿌리가 땅 깊이 파고 들어가서 좋은 영양을 cuando la calabaza, la raíz de la calabaza entró en lo profundo de la tierra y comenzó a absorber 이제 buenos 한번 꽃을 nutrientes, 피우고 él en una ocasión daba flor, en la segunda ocasión da flor, 세번 꽃을 en la tercera 피우고 ocasión da flor, 다른 참외는 시들었는데 y otros melones se habían marchitado. 4번 꽃을 Pero este melón en la 4ª ocasión daba 열매도 frutos 5번 y 꽃을 tenía 피우고 fruto, y en la 5ª ocasión tuvo 6번 flor, y en la 6ª ocasión 똑같은 참외 하나인데 es simplemente el mismo león, el mismo melón, pero el fruto era el doble. 이제 그 성주라는 도시에 사는데 Él vive en la ciudad llamada Songju. 그 성주에 4천 세대가 참외 농사를 Allí 4.000 familias cultivan melones. 이런 분들이 이분을 표창을 많이 했어요. El líder de la ciudad había dado muchos premios a él, 특별한 기술을 숨기고 안 porque 가르쳐주는데 comúnmente la gente cuando tiene una técnica especial lo esconde, no le enseña a otros. 이분은 이제 뭐래 Pero 자기 él que 집에가 hizo 참외 en su 교실을 만들어 casa, hizo una
clase de 자기 melones. 농사 지을 사람 누구든지 와라. 내가 가르쳐 Véngase a quien 줄게. fuera el que quiera cultivar melones, yo le voy a enseñar. 그러니까 이제 우리나라에는 참외가 이제 두 En 가지가 nuestro país 있는데 hay dos tipos de melones. 성주에서 나오는 그 참외, El 그 melón 장로이가 de 그 Songju, 성주 참외가 있고 está el melón de Songju. 그 전에 광주에서 만드는 개구리 참외가 있었거든요. Anteriormente había melones de 그 개구리 Gwangju que 참외는 tenían 그 un 참외 color de la 바깥 rana. 그 껍질이 개구리 무늬하고 비슷하다고 개구리 Es 참외라고. parecido a la piel de la rana, por eso se le dice ahora 그전에는 melón de 광주 la 개구리 ranita. 참외가 한국에 제일 맛 좋은 El 참외. melón de la ranita anteriormente era considerado como el más delicioso. 근데 이제 우리 성주 Ahora, 참외가 el melón de 역시 값지는 Songju 참외. 그러니까 성주 참외를 está 대한민국인들이 progresando 전부 다 mucho más 좋아해요. y todos los coreanos aman el melón de 자기 Songju. 혼자는 절대로 그게 안 De 되는데 por sí no podría lograr 자기 eso, 기술을 pero su 전부 다 전수해 técnica había 줘가지고 compartido con todas las 그래서 personas 도에 살다가 살기 어려운 시골에 오는 사람들 y mucha gente que vivía en la ciudad y siente dificultad iba al 옆에 campo a 참외 vivir. 농사 짓는 걸 자세히 De manera 가르쳐 tallada, 줘가지고 le enseña cómo cultivar 서로 이제 melones 도와가면서 y se 하니까 ayudan 참외가 mutuamente. 전 세계 Entonces, 우리 el 한국의 melón 최고의 de Songju se ha convertido en el mejor melón de Corea. 이제 뭐가 문제냐면은 이 Ahora, 사람은 어떤 문제를 가지고 ¿qué es el 기도를 놓고 problema? 생각하고 Se pone a 연구하고 pensar por un problema, investiga, piensa 그 참외 뿌리가 y la 호박보다 더 나더라. raíz de los melones se dio cuenta que era peor 호박은 que el de la 겨울 calabaza. 가까이 와도 Aunque 이렇게 venga 싱싱하고 invierno, la calabaza 쉽게 말라 tiene 버리고 mucha 그러는데 fuerza, pero los melones se 그게 한번 secan 3살의 열매 fácilmente. 맺고 Entre 끝나 ocasiones dan 버리는데 fruto y acaba, 호박의 줄기 pero 뿌리하고 la 연결시키는 calabaza, 4차례, cuando le 5차례, conectan con la 6차례 raíz de la 열매 맺어. calabaza, hasta en 6 ocasiones da frutos. 훨씬 더 이제 뛰어난 Es, 대가를 얻는 거죠. obtiene unos resultados mucho más 그런데 brillantes. 호박에 대해서 참외에 대해 깊이 Acerca de la 생각을 calabaza, acerca de los melones, cuando llega a pensar, 우리나라도 logra esto. 옛날에 Nuestro país 자동차 공장이 anteriormente no 없었습니다. tenía 우리나라가 이제 날로 fábrica de carros. 좋아지기 Día tras día iba desarrollándose 때문에 más. 마이카 시대를 이제 연다는 거죠. Decían que vendría la generación de mi propio car. 1.8명당 자동차가 안 되는 1.8 personas tendrá su propio 그때 이제 carro. 우리나라는 자동차를 만들 En 수가 ese 없었어요. entonces no podíamos fabricar 뭐 carros. 다른 건 다 만들었는데 Todo podíamos hacer, 엔진을 만드는 기술이 없어요. pero no teníamos la técnica para 우리의 hacer 자동차 motores. 불가능하다. Era como imposible hacer 근데 carros. 생각하고 Uno se puso a pensar, pensar y pensar. 그래서 우리가 일본에 가서 엔진을 Fuimos a 사서 Japón 자동차를 y vendiendo los motores de Japón, hacíamos 만들었어요. carros. 엔진 만드는 기술 좀 가르쳐달라 Y le 얘기했는데 pedimos a Japón para que nos enseñe 일본이 la 잘 가르치지 especialidad, la 않았어요. técnica para hacer 그래서 motores, pero 우리는 Japón 독자 no nos enseñó. 엔진을 개발하기 시작했어요. De por sí nosotros tratamos 그래가지고 de 우리가 독자 hacer 엔진을 el motor. 만들어가지고 Hemos hecho nuestros propios motores y así 자동차 hemos 여기서 fabricado 기아라는 carros. 단어예요. Eso se llama sepia. 이제 그때부터 한국 Desde ese 자동차 산업이 momento, la 빠르게 앞서가기 industria automotriz de Corea iba creciendo 얼마 전에는 rápidamente. 한국 자동차 Hace 고장은 poco, 난 차로 유명했어요. el carro de Corea es muy famoso por no 지금 descomponerse. 한국의 현대자동차 같은 경우는 자동차 광고하는 Carros 건데 de Hyundai de Corea, 저희도 친구들 같이 no 자동차 estoy 현대 haciendo 자동차를 많이 타고 propaganda, 접했는데 pero realmente 거의 muchos tienen 10년 carro 동안은 Hyundai, 거의 고장이 pero durante como 10 años nunca se 사고 나거나 descompone. 부딪히는 거 외에는. Aparte de que se choque o 그래서 tenga algún 현대자동차가 accidente, 미국에 판매를 시작하면서 ya el carro Hyundai empezó a vender en Estados Unidos. 이랬냐면은 ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? 자동차 고장 나는 자동차의 왜 고장 그 문제를 Se había puesto a pensar por qué se descompone el carro, comenzaron a resolver. ¿Qué descubrieron? En cada rincón de la ciudad de Seúl anteriormente había talleres mecánicos, pero hoy en día ya no podemos encontrar talleres mecánicos en Seúl. 물론 있긴 있습니다. Claro, hay de que hay, 아주 드뭅니다. pero es muy escaso. 전에는 자동차 고장이 많이 툭하면 자동차 고장. Anteriormente se descomponía fácilmente y lo llevábamos al taller. 고장 나는 그 부분을
부분들을 전부 다 점검해서 이제 개선을 했어요. Esa parte que se descompone lo habían hecho el control y 한국에 오면 mejorado. 자동차 정비원은 거의 볼 수가 없어요. Si ven, en Corea no podrán encontrar talleres 옛날에 우리 mecánicos. 한국의 고속도로 휴게소마다 자동차 정비원. Anteriormente, en 공장이 cada parada 근데 이제 de la 우리 autopista 지금은 había talleres mecánicos. 하면서 Pero ahora vendiendo carros en Estados Unidos, 다른 사람 2만 마일 타면까지는 casi otras marcas, cuando uno se sube 20.000 millas, le repara durante 2 años de manera gratuita. 최근에 이제 자동차 판매하면서 Pero vendiendo Hyundai en Corea hoy en día, 깜짝 놀란 그 la gente se asombra porque había dicho algo maravilloso. Hyundai dijo, de manera gratuita le vamos a arreglar los carros durante 10 años, 10만 마일까지. 100.000 millas. 사람들이 깜짝 La gente se asustó. 그래서 이제 현대가 미국 차고당 Hyundai ahora se vende tan bien los carros en Estados Unidos. Mano de obra en Estados Unidos es caro y cuesta mucho para reparar el carro. 10년 동안 거의 Durante 고장이 10 años casi no se descompone el carro. 뭐냐 하면은 그냥 ¿Qué 자동차 pasa? 고장 나는 것인데 El carro es algo que se 어떻게 descompone. 고장 안 나는 차가 있어. ¿Cómo hay un carro que no se descomponga? 생각을 했습니다. Se pusieron a pensar 그 자동차 어느 부속이 제일 고장 많이 나는지 cuál era la parte que más se descomponía, 이게 왜 고장 나는지 por qué se 그리고 이제 descompone. 잡아나가니까 Y ellos cuando iban corrigiendo aquellos 짧은 problemas 시간에 자동차 en un tiempo muy 아주 좋아, 거의 corto, 고장 안 난 차가 ya se convirtió en un carro que casi no se descompone. 서울시에 En la ciudad de Seúl 정비소 볼 수. no podemos encontrar talleres mecánicos. 마치 우리 교회 한쪽 가에 Sí. 앞부분에 En la esquina de nuestra iglesia hay un taller mecánico de carro. 전 자동 정비원이 거기밖에 못 가요. Yo solamente conozco ese taller. Casi no he visto ningún taller. 아마 A 고장이 donde yo 나면 vaya. 정비공장 한번 찾아갈 겁니다. Seguramente si se descompone mi carro algún día voy a ir. 그러면 생각하는 겁니다. Uno se pone a 자, pensar, 그러면 여러분 우리가 Señores, 예수님하고 además, junto 교회가 con 예수 믿고 Jesús, 기도하고 creemos en 다 Jesús, 가까운 vamos a la 예배를 iglesia, cantamos, tenemos servicio, ofrendamos. 근데 여러분 우리가 Pero, 전부 señores, si 생각하면 nosotros nos ponemos a pensar un 우리가 이제 poquito, 어려운 일을 겪을 때 cuando padecemos alguna dificultad, 여기 5천 명이 먹이 안 한다. aquí debía de dar de comer a 5.000, pero no había manera. 예수님이 빌립에게 물었어요. Jesucristo 우리가 pregunta a Felipe, 사서 이 사람 ¿de dónde 먹이라고 compraremos pan para que coman estos? 그러니까 여기서 Entonces 5천 aquí 명이 먹을 음식을 La comida para 5.000 personas. ¿Cómo podrían conseguirlo? 말도 안 되죠. Es absurdo. 정말 그 빈들에서 Realmente, en ese campo vacío. Entonces Felipe dice, 조금씩만 더 200데나리온 떡이 부족하겠어요. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 예수 왜 빌립에 그렇게 물었어요? ¿Por qué Jesús le pregunta a Felipe? 예수님은 능력을 행하는 빌립이 많이 봤기 Jesucristo. Felipe vio cómo Jesucristo había hecho muchos milagros las veces que tenían dificultad. Las veces que tiene dificultad no puede conectarlo con Jesús. En la Biblia que dice, 제자 중 한 사람 uno de los discípulos, Andrés, 8절에 en el 제자 8, 중 하나고 시몬 베드로의 형제 uno de sus 안드레가 discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, 여기 한 아이가 있어 aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para 그러나 tantos? 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠습니까? 필립은 그랬는데 안드레는 Felipe respondió así, pero 똑같은 Andrés 예수님의 제자, 똑같은 한 고향 era el mismo 사람인데 discípulo de Jesucristo, era la misma persona de la misma tierra 필립은 natal. 예수님께서 뭐 Felipe, 포도를 만들거나 Jesús, 뭐 신부면역 고치는 cuando 기적하는 걸 많이 봐도 había visto que Jesús había hecho muchos milagros de curar a los enfermos, curar al paralítico, 삶에 모셔와서 pero trayendo a ese Jesús en nuestra 내가 vida, 예수님의 은혜를 입는 그 부분에는 el 아직 생각이 못 미치고 hallar la gracia mediante ese Jesucristo todavía no 근데 alcanza a 이제 pensar ello. 안드레는 전혀 Pero 달라. Andrés era completamente 자, distinto. 5,000명이 남자만 5,000명 다 5.000 varones. 없는 사람이 Ahora 모였는데 puede que haya pasado como más de 10.000 personas. 뭐냐면 여기 한 Andrés 아이가 que dice, 있는데 aquí 떡 5 hay 개와 un niño, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 한 아이의 정심이야 도시락이었습니다. Era
el almuerzo del 안드레가 niño. 뭐라 하냐면 Y Andrés, ¿qué dice? 그것 가지고 이 많은 사람에게 얼마나 되겠습니까? Y dice, ¿qué es esto para tantos? Cuando Felipe oye esto, ¿qué diría? 아유, 예수님은 아무나 제자를 뽑아. Ay, Jesús, usted elige a cualquier persona como discípulo. 물고기는 뭐 5천에 어떻게 먹이려고 ¿Cómo con 그래? estos 2 pesillos dar de comer a 5,000? Absurdo. 안 돌아간 소리네. Está diciendo algo en el que no 필립은 그렇게 usa su 생각하고 mente. Y 반대로 Felipe piensa 안드레는 así. Pero Andrés, de manera 물로 contraria, 포도주를 만들고 vio cómo el Señor hacía 38년 vino del 된 agua, 병자를 cómo 고치고 levantó al enfermo 정말 38 años 정말 y 왕이 신하의 아들 realmente 고치는 걸 había 보면서 visto cómo curaba al siervo 그런 del 예수님이라면 príncipe del rey. Y 어쩌다 si es 물고기 tal 두 마리라도 Jesús, aunque sea 이 2 panes, 5천 명을 먹일 수 2 pececillos, 있겠구나. 5 panes, suficientemente 그러니까 podremos 5천 dar de 명이 comer con 전부라고 esto. 음식이 A 필요한데 5,000 le faltaba alimento, le 그럼 faltaba la 빌립은 comida. 예수님 아닌 다른 방법으로 그 Mediante 문제를 otra manera 찾으려고 que 찾지 no es 못해서 Jesucristo quería resolver aquello, pero no podía resolver. 조금씩 밖에 200데나리 Solamente decía que no era suficiente, más que 200데나리 es 가지고 물론 esto. 안 되지요. Claro, ni con 말이 200 안 denarios no se puede, 돼요. absurdo no 말이 se 안 돼. puede, no tiene 근데 sentido. 이제 Ay, ese 안드레스야. Felipe, ay, ese Andrés, ay, él es 5천 명 así. 어떻게 먹인다고 그래? ¿Cómo 말도 piensa 안 dar de 돼. comer a 5,000? Absurdo. Lo que no se puede, no se puede ya. 우리는 안 되지만 Aunque no se puede, 예수님 볼 때 5천 Jesucristo cuando vea los 그 dos 마음이 pececillos y 5 panes, podrá. Eso estaba en el corazón de Andrés. Por eso 어쩌다 물고기 두 마리 가졌어. trajo los 5 panes y 2 예수님 pececillos 드리면서 y dándole a Jesucristo. 5천 명에 먹일 수 있도록 하라. Había hecho para que con esto lo haga 그러니까 comer a 여러분 5,000. 지금 우리 가운데 En medio de nosotros ahora 같은 사람이 hay personas como 안드레 같은 Felipe, 사람이 hay 있어요. personas como Andrés. 예수님은 안드레 같은 사람을 원하고 Jesucristo desea personas como 필립도 Andrés. 안드레처럼 되기를 Y 우리 힘으로 Jesús, 모자 예수님을 con nuestra 힘입어 fuerza no se puede, pero para que Felipe sea persona como 그러니까 여러분 Andrés 우리가 debe 신앙의 apoyarse en 가장 중요한 Jesús. 문제는 뭐냐면 ¿Cuál es la cuestión más importante en la vida de 기도도 fe? 할 수 있고 성경도 읽을 수 Podemos 있고 orar, 선한 일도 할 leer 수 la 있고 Biblia, hacer 예배도 cosas 드릴 수 buenas, podemos tener servicio, 죄의 문제를 우리가 해결할 수 있고 pero no podemos resolver la cuestión del pecado. 그럼 예수님이 우리 죄를 위해 El Señor 오셨는데 Jesucristo vino para nuestro 오늘 많은 pecado. 자기가 죄를 해결하려고 Hoy 막 en día, 회개하고 de por sí 기도하고 trata de 노래하고 resolver 산기도하고 pecado, 철학기도 ora y así hace vigilia. 그 사람은 빌립과 같은 사람이에요. Esa persona es parecida a 그러나 Felipe, 예수님이 원하는 사람은 안드레를 pero 원하는데 Jesús a quien desea, a personas como 예수님이 이 땅에 Andrés. 오신 우리 Jesucristo 죄를 viniendo a 위해서 esta tierra 오셨는데 vino por nuestro 우리 힘으로 pecado 죄를 해결하지 못하기 y ya que no 때문에 puede 이 resolver 죄를 nuestro 해결해 pecado, 주러 오셨는데 vino para resolverlo, 우리는 우리가 죄를 씻으려 pero nosotros tratando de querer lavar el 용서해달라고 pecado, 기도하고 pedimos el perdón del pecado 수련하고 y hacemos vigilia, 노래하고 oramos en el 애를 쓰는 monte. 사람들이 Hay gente que trata tanto, la mayoría lo hace así. 죄송합니다만 Disculpe que le diga esto. 우리가 뭘 해서 손끝만한 죄 하나 씻지 못합니다. Haga lo que uno haga, ni una pizca de pecado podrá 예수님 lavar. 그 우리의 죄를 해결하기 위해 이 땅에 오셨어요. Y Jesús vino para resolver 우리 죄를 nuestro 해결하기 위해 십자가 pecado. 못 박혀 Y para 죽었어요. resolver nuestro pecado murió 우리 sobre 죄를 la 해결할 cruz. 모든 준비 Y 다 para resolver 갖추어 nuestro 있어요. pecado ya 예수님이 todos los 나가면 preparativos están terminados. Y 5 panes de 고치는 cebada, 것도 남는데 dando de comer a 5,000 con 안드레는 ellos 그걸 sobra. 알기 때문에 Andrés bien sabía eso. 5개를 가져와서 Y trajo los 여기 5 panes de 하나님 가운데 cebada. 그랬다 물고기 두 마리를 가져서 Trajo 5 panes de cebada y 2 pececillos. 이 많은 사람 얼마나 되겠습니까? Para tanta gente esto, ¿qué 그러니 será? 예수님이 알아 하십시오. Y Jesucristo hágalo como usted desee. 안드레 Andrés. 믿음을 주님 기뻐하시고 El Señor estaba feliz por la fe de Andrés. 그 떡을 축사해서 5천 명이 먹고 12광주에 Oró sobre aquel alimento y 5,000 comieron y sobró. 빌립과 같은 신앙이 있고 Hoy hay vida de fe como el de Andrés y 우리 como el 가운데 de 죄를 짓지 않는 Felipe. 아무도 없어요. No hay nadie que no haya cometido pecado 이 entre 죄를 nosotros. 해결하기 위해 자기가 Para 노력을 resolver 하고 este pecado 애쓰고 uno 주례하고 trata, se 기도하고 esfuerza, hace 던지고 vigilia, 울고 ahora 고백하고 ayuna, 회개하고 llora, se confiesa, se arrepiente. 빌립과 같은 Son personas iguales que Felipe. El Señor no se goza. ¿Por qué? 우리가 노력해서 Porque porque nos empeñemos, porque nos arrepintamos, porque confesemos. Si podemos resolver el pecado así,
el Señor Jesucristo no iba a ser crucificado, 해도 안 돼서 ya que no se puede hacer con 그래서 nuestra 우리 fuerza. 모두의 죄를 지고 십자가에 못 Jesucristo cargando todo nuestro pecado fue 그래서 crucificado, 하나님은 지금 원하 우리 por lo cual, 안드레처럼 como Andrés 내가 죄가 Dios 있는데 desea ahora, 주님이 해결해 cuando, 주셔야죠. yo tengo pecado, 하나님이 Jesús debe 십자가에서 내 resolverlo. 죄를 Señor, usted 죽으셨으니까 murió por mi 그래서 해결이 pecado, 됐네. entonces esto está 그 resuelto. 사실을 주님 십자가를 Esa 믿음으로 realidad, 회개하는 그걸 믿는 creyendo en la 반응이 cruz de 이게 Jesucristo, el que uno acepte esta verdad es muy importante. 얼마나 많은 사람 Pero tanta gente hoy en día, 자기 죄를 씻기 위해서 para lavar su pecado, 회개하고 se había arrepentido, llorado, confesado, hecho vigilia. Así. 예수님이 얼마나 섭섭하십니까? Qué triste habrá estado 우리 Jesucristo. 죄를 해결할 주님 오셨기 때문에 Jesucristo vino para resolver nuestro 여러분 pecado. 가운데 어느 누구든지 간에 En medio de ustedes, sea quien 여러분 fuera, 죄를 여러분이 해결하려고 한다면 si ustedes tratan de resolver su propio 주님은 pecado, 섭섭하게 하세요. Jesús estará triste. 어떻게 해야 합니까? ¿Qué deben hacer? 예수님 앞에 나아가야 합니다. Deben ir delante de Jesús. 주님 Señor, 날 위하여 십자가에 못 박혀 죽으셨죠. usted murió crucificado en la 십자가에 cruz por 죽으시면 mí. 내가 벌받은 모든 죄의 벌을 다 대신 받으셨죠. Significa que usted recibió todo castigo por mi pecado. 예수 십자가의 피가 La sangre de la cruz de Jesús perdona mi pecado 회개함으로 porque yo confiese o porque me arrepienta. No por eso el pecado es 우리가 죄를 perdonado. 사함받기 위해서 Para ser 우리 죄를 perdonado 위해 por el 십자가에 못 박혀 pecado, 예수 십자가의 피를 의지해야 하는데 debemos apoyarnos en la sangre de Jesucristo que murió en la cruz por nuestro pecado, pero tanta gente se empeña por su propio pecado. Son personas parecidas a Felipe. El Señor Jesucristo vino para resolver nuestro problema, vino para resolver la cuestión de nuestro pecado. Con 5 panes de cebada, Jesús podía dar de comer a 5,000. Felipe decía, con 200 denarios de pan no bastaría. No tenía dinero. Aunque tenga dinero, es imposible traer comida al momento para 5,000. Este problema que es imposible, Felipe lo tenía. Aunque nada tenía, aunque era 5 panes de cebada, si llevaba junto al Señor, sabía que 5,000 personas iban a poder comer. Hay 2 tipos de vida de fe hoy en día. Los que cargan su propio pecado y patalean por querer resolver. Lloran, suplican, oran, hacen vigilia. Señores, Jesús vino por nuestro pecado. Se había crucificado por nuestro pecado. Todo castigo que nos merecíamos, Él lo resolvió. Y nos dice justos. No se logra porque hagamos algo. Es creer en Jesucristo. En la cruz había perdonado todo nuestro pecado. Cuando lo creemos, con fe uno obtiene el perdón del pecado. Hoy en día mucha gente, aunque congrega a la iglesia, no ha podido recibir el perdón del pecado y se atormenta, sufre. ¿Cómo puede obtener el perdón del pecado? No es su propio empeño. Es creer cómo murió sobre la cruz por nuestro pecado, que todo pecado acabó, que todo pecado ha sido lavado. Así está escrito en la Biblia y es aceptarlo con fe. Y así somos liberados del pecado. Mucha gente tiene miedo ante la muerte. No cree que en la cruz de Jesucristo su pecado ha sido resuelto. Por teoría sí lo conoce, pero dice que es pecador. No. En la Biblia nos dice que somos justos. El castigo del pecado que nos merecíamos, Jesucristo lo recibió. Y nos dice para que lo vayamos a creer. Seres como Felipe ni lo puedo resolver, pero de manera teórica. Y dice con 200 denarios de pan faltaría. Y Andrés trajo panes de cebada. Si fuese Jesucristo suficientemente, podrá dar de comer a 5,000 personas. Todo nuestro problema. Espero que haya en la gracia ante el Señor cuestión del pecado. De ninguna manera podemos resolver de por sí. Por favor, dejen de trabajar por su pecado. Apóyense en Jesucristo. Siendo crucificado, Jesucristo que recibe el castigo por nuestro pecado. Con la fe,
deben creer de que en la cruz nuestro 그것이 pecado ha sido 하나님 lavado. 기뻐하는 시. Entonces la vida de fe en la que 오늘 Dios se goza en 수많은 gran 교회를 manera. 다니는 Hoy en día mucha gente, aunque congrega en la iglesia, 죄인이라고 합니다. dice que es pecador. 예수 십자가에 못 박혀 죽은 건 믿지 않는다니. No cree de que Jesucristo murió en la 우리가 cruz. 모든 죄를 Todo el 십자가에 pecado, 씻어주셨습니다. Dios lo ha 모든 lavado 이 sobre la 예수를 cruz. 믿으십시오. Espero que crean en este 예수 여러분 Jesús. 안에서 Jesús dentro de ustedes 죄만 해결하시고 no solamente ha resuelto el 모든 pecado, 인생을 책임지고 도우셔서 se encarga de todos los hombres 여러분 y lo 복되고 ayuda, 기쁜 y una vida 삶을 bendita, feliz podrá vivir. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 거룩하신 주님, Dios Padre 감사합니다. Santo, le agradecemos. 저는 죄를 씻어 너무 많은 노력도 안 됐는데 Aunque tratamos para lavar el pecado, no lo 십자가에서 hemos 우리 모든 logrado. 죄를 사하시고 pero 죄를 사하신 거 정말 En la cruz usted ha lavado todo nuestro pecado y estamos muy 오늘 agradecidos. 저희에게 있는 우리 모든 Hoy, a todos nosotros que estamos 전 aquí 세계 젊은이 모두에게 y 은혜를 toda la 베푸시옵소서. juventud que está alrededor del mundo, permítele la 십자가를 gracia 바라보고 y que pongan los ojos sobre 거기서 la 우리 죄의 cruz. 심판이 끝난 걸 믿으시고 Allí acabó el castigo de nuestro pecado y 죄를 다 permite a 예수의 ellos 벌 para 받는 que 걸 crean, 믿으시고 que crean que Jesús recibió el castigo por nosotros. 예수님 감사하는 삶을 살고 Y espero que vivamos la vida de agradecer al Señor Jesús. Le agradecemos. 이름으로 Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 여러분에게 예수님 구속의 은혜가 넘치길 바랍니다. Espero que la gracia y la redención de 한 Jesucristo 사람도 sobreabunden en 자기 죄를 잘 ustedes. 지지 Que 말고 ninguno de por sí esté cargando su pecado. Espero que crean que mediante la sangre de la cruz ha sido lavado. 대단히 감사합니다. Muchísimas gracias por acompañarnos.